Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan jami' syaikhiنا mu'allimin salatu min khususan sami' ta'alif Al-Imam Abdullah ibn Fadl al-Hadrami wa jami' syurahihi khususan Al-Imam Ibn Ahmad bin Hajar al-Haytami wa Syekh Muhammad Mahfud at-Tirmidzi wa jami' syaikhiنا mu'allimina biniyati anna Allah yaj'aluna min ahlina ya wa ri'aya wal hibbi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'amah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bi hudah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya sehingga kita saged nerusaken sak mangke membahas tentang sholat sunnah. Yang sebelumnya kita niki membahas tentang sholat istikharah. Sabtu kemarin membahas tentang sholat istikharah dan sholat hajah. Sholat butuh ataupun sholat istikharah, sholat karena meminta petunjuk tentang sesuatu, mana yang lebih baik atau apakah ini baik untuk dilakukan atau tidak. Sholat hajat untuk meminta terkabulnya ataupun dikabulkannya hajat kita, kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Intine ngoten nggih. Samangke kita nerusaken wat tasbihi ngoten. Ada sholat sunnah tasbih ngoten nggih. Sholat sunnah tasbih dari namanya sudah jelas nggih. Sholate niki banyak sekali membaca tasbih. Mungkin ada di antara kita sudah pernah melakukan mungkin. Wonten hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan niku dari sahabat Al-Abbas ibni Abdul Muttalib, pamane Nabi Muhammad kiambek ngoten lho nggih. Pamane Nabi sendiri beliau mengatakan Nabi Muhammad ini mengatakan ya Abbas ya Ammah ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka bi syai'in idza anta fa'altahu ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu wa amdahu sirrahu wa alaniyatahu. Wahai Abbas, wahai pamanku, ala u'tika, maukah kamu kuberikan sesuatu? Maukah engkau aku beri hadiah? Maukah engkau aku senangkan dengan sesuatu? Seandainya engkau melakukan hal tersebut, ghafarallahu laka dzambaka. Pasti cara anu ngoten. Oleh Allah akan diampuni, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, baik dosa yang awal ataupun dosa yang akhir. Maksudnya dosa yang sudah terjadi, qadimahu wa hadithahu, dosa yang sudah lama ataupun dosa yang masih baru dilakukan, khata'ahu wa amdahu, dosa yang dilakukan secara tidak sengaja ataupun yang sengaja, sirrahu wa alaniyatahu, dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ngoten. Niki pemberian Nabi kepada pamane ngoten lah intine. Salat niki hadise nggih sahih saged dipegang nggih. Dari hadis niki cara salat tasbih nggih, dari hadis niki niku dengan kita melakukan salat tasbih nggih insyaallah dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan niki diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja tidak nggih, rahasia atau ndak ngoten lho nggih. Napa wau sing lawas nggih ataupun sik tas nglakoni dosa nggih. Niku kalian Nabi diajarinya nggih salat tasbih niki. Salat tasbih niki adalah salat yang dikerjakan 4 rakaat. Ngoten. Salat tasbih niki 4 rakaat. Bisa dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam
ataupun langsung 4 rakaat sekali salam. Ngoten. Jumlahnya 4 rakaat. Nah, kenapa kok disebut tasbih? Nggih, soalnya di dalam sholat tadi ada banyak kita niki membaca tasbih. Tapi tasbih yang dimaksud bukan hanya tasbih saja, tapi al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat lain niku ada tambahan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngoten. Iki terserah nggih, kita mau milih sing sampai Allahu akbar nggih ataupun tambah la haula wala quwata illa billah. Tapi nggih otomatis lek nambah nggih waktunya tambah. Ngoten lho nggih. Soalnya dalam sekali sholat atau satu rangkaian seluruh sholat tasbih niki kita membaca tasbih sebanyak 300 kali. Cara di total nggih. Dados setiap rakaat niku 75 kali. Nah, dengan rinciane nggih. Setiap rakaat. Dan sholat tasbih niki bisa dikerjakan kapanpun, tidak harus di malam hari, tidak harus di siang hari, asal tidak dilakukan di waktu karohah kemarin, di waktu yang dimakruhkan dan tidak disahkannya ketika kita sholat sunnah tanpa sebab, atau sing mutlak intine ngoten. Jadi nggih boleh kita nglakoni mantun pas waktu duha, atau di malam hari, atau mantun waktu duhur, atau bahkan sebelum sholat duhur. Cuma ada beberapa ulama niki yang menganjurkan sholat tasbih niki dilakukan sebelum melakukan sholat duhur. Ngoten. Mari adzan duhur, sholat tasbih, baru sholat duhur. Ngoten lho nggih. Tapi niki lek jamaah dhewe nggih. Imame nggih napa duwe jamaah dhewe semisal. Tapi kalau di masjid sini kan nggih mboten mungkin, ngoten lho nggih. Paling lama kan mungkin mantune adzan 10 menit biasa nggih. 10 menit, paling lama biasa 15 menit langsung qomat. Salat tasbih lek kita lakukan dengan rodok pelan niku nggih butuh waktu bisa lebih dari 10 menit lebih saketan. Nggih. Soalnya wow ada tambahan tasbih. Salatnya sama dengan sholat kita biasa, ngoten lho nggih. Dengan kita sholat 2 rakaat salam niku sami. Membaca napa? Doa iftitah nggih padha, membaca a'udzu, maca Fatihah, maca surat nggih sami mawon, ngoten. Cuma setelahnya ngoten lho nggih, ada beberapa tambahan. Terus carane nggih. Carane sholat tasbih niku setelah kita niki sholat nggih, kita membaca ya niate nggih usolli sunatat tasbih. Lek niate nggih usolli sunatat tasbih rakaatain Allahu akbar. Setelah niku kita baca kayak biasae, tapi setelah baca surat nggih. Kalau kita membaca surat niki kita tambahi menambah tasbih yang tadi. Nah, ketika berdiri setelah membaca Fatihah atau membaca surat, kita tasbihnya niki mocoe ping 15. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Niki kita baca 15 kali. Setelah niku baru rukuk. Ngoten lho nggih. Mantune rukuk niki pada dasare tetap ada anjuran maos subhan rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Mantun niku baru baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam rukuk niku 10 kali. Sing wau ngadeg niki 15 kali, pas rukuk 10, terus iktidal nggih sami Allahu liman hamidah baca 10 kali, sujud baca setelah doa sujud nggih, baca 10 kali, terus duduk di antara 2 sujud niku juga sama, mantun donga maca subhanallah alhamdulillah 10 kali, sujud malih nggih niku doa sujud terus baca subhanallah 10 kali. Setelah niku kita otomatis akan berdiri. Lah, ketika proses akan berdiri kita duduk di antara duduk istirahat. Nah, cara sing anu niku ngoten biasa. Duduk istirahat, kita baca lagi tasbih 10 kali. Di total wau 15 ngadeg nggih. Terus rukuk 10 berarti 25. Iktidal 10 berarti 35.
sujud 10 berarti 45 nggih, duduke 55, sujud malih 65, duduk istirahat 75. Ngoten. Terus mungkin berdiri lagi prosesnya sami, tapi lek jenengan milih tahiyat akhir nggih, 2 rakaat salam maksudnya nggih. Maka kita baca tasbihnya nggih setelah baca tasyahud. Ngoten. Mari tasyahud selesai, baca tasbih 10 kali baru kita salam. Ngoten. Nah, dalam 2 rakaat niku sudah dapat 150 kali tasbih. Caranya ini gampang, dan umumnya biasanya kalau di daerah kita niki tidak dilakukan sendiri biasanya. Tapi aslinya niki tidak dianjurkan jamaah juga. Aslinya sholat tasbih niki dilakukan sendiri. Tapi semisal dilakukan berjamaah, nggih, monggo mboten dilarang. Cuma nggih pada dasarnya tidak disunahkan berjamaah. Terus niku sampai rakaat kedua. Rakaat ketiga juga sama. Kita niat lagi kalau kita salam tadi, kita niat lagi takbir, niat sholat tasbih, kemudian setelah baca Fatihah surat, baca tasbih 15 kali, sak terusé pun. Pokok sing 15 niki cuma ketika berdiri setelah baca Fatihah. Gampang ngelingin niku pokok setelah berdiri baca Fatihah, kita baca 15, rukuk 10, iktidal 10, sujud 10, nggih, duduk di antara 2 sujud 10, sujud malih 10, kemudian duduk istirahat 10. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baru sampai selesai. Sampai 4 rakaat. Tadi meskipun kita kerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam nggih monggo. Langsung kita niati usolli sunata tasbih 4 rakaat nggih monggo, atau cara bahasa Arabe arba rakaatin nggih. Niku juga boleh nggih, kita laksanakan semacam niku nggih. Dengan karo bahasa Arabe usolli sunata tasbih 4 rakaat, cuman di hati tapi lho nggih. Angsal, ngoten niku angsal kita niatkan di dalam hati nggih. Soalnya sholat tasbih niki juga riwayate kata di antara sahabat. Selain tadi nggih diampuni dosa-dosae, pesene Nabi kepada Sayyidina Al-Abbas nggih, dosa-dosanya banyak, dosanya niki akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Terus riwayate sholat tasbih niku juga kata banyak nyambung kepada sekelompok banyak dari sahabat nggih. Termasuk Sayyidina Abbas, putrani Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas, Fadl ibn Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Ja'far, Ummu Salamah, dan lain sebagainya. Jadi nggih cara derajate niki kiat. Meskipun ada beberapa orang yang menyangsikan kesunahane, ngoten lah nggih. Ada ulama niku yang mengatakan sholat tasbih mboten sunah, ngoten. Tapi lek jumhur ulama, kebanyakan ulama karena melihat dalil yang ada, dalile niku hasan sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Napa? Cara hukume sholat tasbih niki sunnah, ngoten lho nggih. Terus fadilah lainnya sholat tasbih niku, terus Imam sinten Az-Zahid nggih, Utsman Al-Khairi nggih, ma raaitu lisyadait mislu sholati tasbih. Terus Imam Utsman Ibnu Utsman Al-Khairi nggih, beliau orang yang zuhud nggih. Nah, beliau mengatakan ma raaitu lisyadait mislu sholati tasbih. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih hebat, lebih kuat dalam menghilangkan kesusahan, ngoten, dalam menghadapi napa suatu kesulitan. Nah, aku tidak melihat seperti bagusnya sholat tasbih. Maksudnya lek ngelakoni sholat tasbih niku kesulitane ilang, ngoten lah intine. Sing cara tindakan ataupun ibadah yang paling hebat dalam menyelesaikan kesulitan ya sholat tasbih, ngoten lho. Terus Imam Ar-Ruyani, yustahabu an ya'tadaha wa la yadhafalu anha. Sunnah nggih, maksudnya dianjurkan untuk selalu melaksanakan sholat tasbih
membiasakannya dan tidak melupakannya. Sebagian ulama mengatakan nggih di antara fadilah salat tasbih niki ucapane ulama tapi nggih sanes dari Nabi ucapane ulama man aradal jannah fa alaihi bi sholati tasbih. Siapa yang mau masuk surga maka nggih hendaklah dia melaksanakan salat tasbih nggih. Terus Imam Taqiyuddin As-Subki salatut tasbih min muhimmatiddin. Salat tasbih niki termasuk perkara yang dipentingkan dalam agama ini. Maksudnya perkara yang sunnah, ngoten lho nggih, perkara sunnah yang dipentingkan. Maka tirose ulama juga nggih, tidaklah mendengar fadilah salat tasbih, tidaklah seseorang mendengar fadilahnya salat tasbih termasuk yang tadi mengampuni dosa, nggih, mengampuni dosa-dosa terkecuali mutahawinun biddin, orang yang gegampang dalam urusan agamane. Maksudnya karena dia menganggap wis paling-paling mek gawe nganu dosa. Padahal kan dosa niki sesuatu yang harus dihapuskan pada dasarnya, sesuatu yang besar, ngoten lho. Jadi sebaiknya siapapun kita, nggih pokok mendengar nggih fadilah salat tasbih sebaiknya juga melaksanakan. Lah mboten saged tirose nggih. Dalam hadis niku fa inistata antu sholiha kullayaumin marratan nggih. Kalau kamu mampu melakukan salat tasbih setiap hari sekali, nggih lakonono. Asarane ngoten. Kalau mampu setiap hari sekali lakukan. Lek gak mampu, mboten mampu setiap hari sekali. Kayak kita umumnya mboten mampu, nggih. Nggih. Napa? Fa fi kulli jum'atin. Maka pada setiap Jumat. Maksudnya seminggu sepisan, mboten harus Jumat, ngoten lho nggih. Maksudnya niku seminggu sekali. Lek dalam bahasa Arab kan mboten ngomong seminggu. Lek bahasa Arab niku ngomongnya satu kali Jumat. Dalam 7 hari niku ngomongnya satu Jumatan. Lek kita kan ngomongnya seminggu, nggih, 7 hari. Jadi lek mboten mampu, misalkan tidak mampu melakukan setiap hari, nggih, dalam 1 minggu nggih sekali. Wonten tiyang misalkan istiqomah hari Senin ya hari Senin, ngoten. Wonten sing istiqomah hari Selasa hari Selasa. Lek mboten mampu setiap Jumat, setiap minggu, fa fi kulli syahrin. Maka nggih setiap bulan sekali. Gak mampu setiap bulan, fa fi kulli sanatin. Maka setiap tahun sekali. Setahun sepisan. Lek gak mampu setiap bulan. Lek mboten mampu setiap tahun, fa fi umrika marrotan. Paling tidak dalam seumur hidup niku kita sudah pernah melakukan sekali. Paling tidak nggih tirose. Niki dalam riwayat nggih, riwayatnya Nabi Muhammad nggih. Jadi mboten saged sebendina kaya kita nggih. Seminggu belum tentu, saulan nggih belum tentu, setahun nggih belum tentu. Paling tidak nggih pernah melakukan sholat tasbih, ngoten nggih. Meskipun wau sendiri, kan carane nggih gampang, ngoten nggih. Jenengan mari sholat gak ndonga, monggo kersa. Diisi dengan doa yang biasa kita lantunkan nggih, monggo kersa, ngoten nggih. Ndak ada aturan khusus tentang doa setelah sholat tasbih. Nggih, meskipun ada dalam beberapa ulama kita yang memberi doa khusus, ngoten lho nggih. Nah, tapi semisal kita mboten apal, mboten napa, guys, mboten masalah. Sing penting salate tata caranya semacam niku. Kalau kita urut jumlah tasbihnya tadi pokok wonten 300 dalam 4 rakaat niku. Lek lupa ya napa? Lek kita niki salat wis niat salat tasbih Allahu Akbar. Kemudian pas berdiri kok lali asline maca ping 15 tapi lupa langsung rukuk. Ngoten lho nggih. Karena saking jarangnya melakukan sholat tasbih semisal nggih. Terus kita niki mari maca surat, mantun maca Fatihah, kemudian kita membaca surat napa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha semisal ya. Kemudian selesai maca surat langsung rukuk. Berarti kan tinggal 15. Ya napa lek ngoten? Nggih, kita baca ketika rukuk. Ngoten. Lek rukuk asline wau 10 karena pas ngadeg lali nggih ditambah 15. Berarti maca selawe. Ngoten. Yen sak teruse pun. Nah, semisal mari salam kok lali, wau wis saking kesusuhe dadi mboten maca tasbih blas sampai salam. Nggih. Nggih, lek koyo ngoten ndak usah diqodoi. Nggih.
kepingin napa fadilah mari nggih salat maneh ngoten lho. Lek salam lali, tapi selama belum salam nggih wau masih bisa di napa jenenge? Dibebankan ke rukun yang lain tadi untuk membaca tasbihnya ngoten. Nah, mangkaken kan patut disebut salat tasbih nggih. Bahkan karena jenenge salat tasbih tirose ulama seandainya saged maca Quran sing awale niku subhanallah ya gak apa-apa ngoten lho nggih. Nah, semisal ngoten lho nggih. Tapi nggih dawa-dawa. Kita paling ya kulhu ya kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tambah kul ya ayyuhal kafirun mungkin ya. Niku tirose musonef nggih. Salat tasbih. Jadi nggih sebaiknya kita laksanakan ngoten. Kalau belum pernah nggih. Lan jenengan pun pernah, nggih alhamdulillah, semisal belum pernah paling tidak nggih tadi seumur hidup sekali. Ngoten. Tapi biasa lek tiang NU niku wis ana anuan dhewe kadang-kadang napa rutinan ataupun kelompok sendiri kadang-kadang nggih sing melakukan salat tasbih di waktu tertentu. Biasanipun wonten. Gak wonten nggih dilakoni dhewe nggih. Sing wau asline tidak ada dalil sunnah untuk jamaah. Dilakoni jamaah monggo mboten masalah nggih. Terus musonef niki salat sunnah yang dibahas kali musonef. Selain niku termasuk salat yang tidak ada keterangan nih, ngoten nggih. Salat yang tidak ada keterangan nih, salat khusus yang tidak ada dalilnya niku tirose ulama masuk kategori salat bid'ah. Ngoten lho nggih. Nggih bid'ah niku memang ada dalam agama kita, tapi tidak semua salat nggih moro-moro kita katakan bid'ah nggih. Tapi ada beberapa salat yang tirose ulama niku termasuk bid'ah al-qabihah. Menurut ulama kita ki ambek nggih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk wa minal bid'ah al-qabihah nggih. Mriki mboten wonten nggih tambahan keterangan niku wonten nama jenenge sholatur raghaib. Salat raghaib niku salat yang dilaksanakan ketika awal Jumat bulan Rejab. Saniki lak Jumatil akhir, mari Jumatil akhir Rejab. Niku lek teng Arab singen niku ada istilah salat raghaib. Di awal Jumat dilaksanakan salat sunnah khusus. Ngoten lho nggih. Jenenge salat sunnah raghaib. Lah niku mboten ana dalile. Wonten hadise batil, tidak bisa dikatakan hadis dari Nabi Muhammad. Oleh karena niku tirose ulama niki bukan sholat sunnah dan tidak boleh dilakukan. Ngoten lho nggih. Lek jenengan pas bulan Rejab kepin sholat saake-ake monggo, ngoten lho nggih. Nah, tapi kalau dengan niatan sholat raghaib ada cara-cara tertentunya, ngoten lho nggih. Dengan bacaan-bacaan tertentu yang tidak ada dalilnya, niki dilarang. Termasuk juga wonten sholat nisfu Sya'ban, ngoten lho nggih. Hadise mboten saged dipegang nggih, batil hadise. Kalau ada sholat lain nih semisal nggih, atau sholat nggih termasuk dalam manuan kita niku sholat qadha di akhir bulan Ramadan. Nggih, niku cara dalil tidak ada. Nggih. Napa yang kita setelah Jumat terakhir di bulan Ramadan terus sholat 5 waktu niku lho nggih. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, niat ngodoi. Niat ngodoi sholat selama setahun, ngoten lho. Lah niki tidak ada dasare. Jadi tidak ulama tidak boleh kita melakukan sholat semacam itu. Ngoten. Dalam masalah seseorang ninggal sholat, niku nggih kewajibannya mengqodoi sesuai dengan rokaat ataupun jumlah sholat yang dia tinggalkan. Mboten mek cukup setahun mek sepisan dek bulan Ramadan berarti wis lunas nggih mboten. Ngoten lho nggih. Setahun niku ninggal ping 10 ya ngodok salat subuhe ping 10. Lek setahun niku kodoke ping 20 nggih, ngodoki ping 20 sakteruse pun. Mangkaken niku karena gak wonten dalile. Tirose ulama kita niku salate tidak bisa
dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan. Niku beberapa sholat napa jenenge sholat yang tidak ada dasare masuk kategori bid'ah. Lek sholat tasbih mboten, sholat tasbih niki termasuk sholat yang ada dalilnya. Meskipun tadi lho nggih ada beberapa ulama yang menyangsikan kesunahan nih. Karena menurut ulama tersebut dalilnya mboten saged digawe, ngoten tok. Jadi menurut beberapa ulama sholat tasbih ndak ada, tapi kebanyakan ulama karena tadi dalil-dalilnya niku kuat menurut mereka, maka nggih hukume sunnah. Wow, bukan bid'ah tapi sunnah. Malah fadilah kata wow. Fadilah terbesar nggih ampunan untuk dosa-dosa kita. Niki berkaitan dengan sholat-sholat yang ada namanya sudah disebut kali musonef. Mulai nduki sholatul id, idul adha, idul fitri, sholat khusuf kan ono jenenge kabeh. Sholat rawatib nggih qobliyah ba'diyah, sholat witir, sholat duha, sholat tahiyat sunnah wudu. Sedanten kan wonten jenenge. Lek ono jenenge niku niate berarti sama dengan namanya. Dengan sholat witir niate kan usolli sunatal witri. Dengan sholat rawatib nggih qobliyah ya usolli sunatan atau usolli qobliyat adzuhri misal ya. Nah, wonten duha, kita niate nggih sholat duha. Ngoten lho nggih. Setelah niki nggih dibahas tentang sholat sunnah tapi mutlak ngoten. Sholat sing kasarane niku gak ono jenenge. Ngoten lho nggih. Jenenge sholat sunnah gitu saja. Tapi setelah membahas niki seandainya kita niki sholat yang disebutkan kata banyak sholat yang sudah disebutkan oleh musonef. Beberapa sholat niki ada yang punya waktu tertentu, punya waktu khusus. Ada yang tidak, seperti sholat tasbih tadi kan tidak ada waktu khusus. Ada yang sebabnya khusus, mantun wudhu kita sholat sunnah wudhu, kan sebab khusus. Tapi ada sholat-sholat yang ada waktunya. Semisal sholat duha, waktunya khusus. Sholat id, waktunya khusus. Sholat qobliyah, ba'diyah, ini waktunya kan khusus. Ngoten lho nggih. Nah, seandainya ada seseorang niku napa? Gak ngelakoni qobliyah zuhur, boten melakukan ba'diyah zuhur, tidak melakukan sholat qobliyah subuh, katakanlah misalkan nggih salat rutin kita tidak melakukan salat sunnah witir, ngoten. Nah, niku ya napa dirasi musannaf wa man fatathu salatun muaqqatah qadaha wa la yuqda ma lahu sabab. Barang siapa yang kehilangan salat, maksudnya tidak melakukan salat yang ada waktunya tadi, maka dia disunahkan untuk qadaha, mengkodoi sholat tersebut. Semisal kita niki biasa sudah terbiasa melakukan qobliyah subuh. Kemudian suatu hari kita bangunnya telat, karena tangine telat, wudhu budal teng masjid ternyata sudah sholat subuh. Napa sing dilakukan? Langsung ikut sholat subuh. Mboten angsal kita langsung wis tak sholat sunah sik, ngoten. Karena kita telat, teng masjid sudah dilaksanakan jamaah, ya kita langsung ikut jamaah. Tapi kita sudah biasa melakukan sholat subuh, sholat qobliyah subuh. Cek mboten ilang fadilai, niku kita dianjurkan untuk mengqadainya. Katakanlah misalkan kita mengqadai pas waktu duha, ngoten. Semisal, gampang ngoten misalkan pokok disunahkan untuk mengqadai. Atau kita biasa sholat qobliyah zuhur, terus kita mboten sholat, kita disunahkan untuk ngodoi. Seperti Nabi Muhammad niku pernah beliau niki karena sibuk nemoni tamu, intine ngoten, nemoni orang-orang yang napa? Pokok Nabi Muhammad niku sibuk ngoten lah nggih. Niku beliau sempat tidak melakukan sholat qobliyah zuhur. Jadi sholat beliau yang dilakukan hanya sholat zuhur, mantun niku ba'diyah.
Nah, terus karena kaya ngoten, Nabi ngodoi ngoten lho. Ngodoi salat qobliyah zuhurnya niki beliau qodoi setelah melaksanakan salat asar. Asline lah mboten salah. Nggih. Salat setelah salat fardu asar pada dasarnya kan tidak boleh kecuali kalau salat niki ada sebabnya. Ngoten. Termasuk yang diperbolehkan tadi mengqodoi salat sunnah yang sudah dibiasakan. Asal tidak dilukhususkan diqodoi di waktu tersebut. Lek memang diniati wis gak tak ngelakoni kodok nopo, saya tidak melakukan qobliyah zuhur, nanti saya laksanakan setelah sholat asar. Kalau niate wis kaya ngoten niki mboten angsal. Tapi semisal kalau dia niki ternyata kehilangan, ya, tidak bisa melakukan qobliyah zuhur, terus ilinge misalkan atau sempatnya niki pas setelah sholat asar, nggih, tidak mengapa untuk melakukan qodok qobliyah zuhur tadi. Niki namine qodok, nggih. Pokok sing jenenge qodok niku melaksanakan sholat di luar waktunya, nggih. Lek jenenge qodok niku sholat, melakukan sholat di luar waktunya. Kalau kita melakukan sholat masih di dalam waktunya, niku namanya tidak qodok. Contoh ngapunten nggih. Jenengan gak sholat qobliyah isya, gak sholat qobliyah zuhur. Nggih, gak sholat qobliyah zuhur. Kemudian kita langsung sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, niku tetap disunahkan ba'diyah zuhur dan juga sunnah qobliyah zuhur. Kalau kita melaksanakan qobliyah zuhur masih di waktu zuhur, niku namine bukan qodok dasian. Meskipun ngelakon ini setelah sholat zuhur, ngoten lho. Soalnya masih di waktu zuhur. Lek contoh ngodoi sing wau nggih, contoh ngodoi niku zuhur di asar atau gampangane ngeten. Jenengan biasa sholat witir. Ternyata mantun sholat isya, kok ba'diyah isya di masjid, wangsul kesel keturun sampai subuh. Lah niku dianjurkan tetap ngelakoni sholat witir. Ngodoi ini pas subuh wau. Ngoten lho. Niki sholat yang punya sebab, sholat yang punya waktu. Ngoten nggih. Sholat yang ada sebabnya, sholat yang ada yang ada waktunya. Contohnya misalkan nggih, sholat Id nggih. Sholat Id ini kan tidak harus sunnah nggih. Sholat Id kan sunnah dilakukan berjamaah. Tapi semisal mboten saged nggih kita laksanakan sendiri. Boleh kan nggih? Kayak misalkan wonten tiyang niki sibuk sing masinis kereta api ngoten, lek gak nungguki kereta api nggih gak iso nggih, kudu kerja nggih semisal nggih. Harus ada kegiatan nggih. Tiyang sing ngeteraken barang semisal nggih, paket-paket semisal ya, mboten saged mandek kecuali harus kerja. Kate melok salat Id mboten sempat. Tiyang sing sakit teng griya kate budal nang masjid mboten saged. Niku cara salat Id tetap sunnah dilakukan meskipun sendirian. Boleh. Ngoten lho nggih. Boleh dilakukan sendiri. Daripada mboten entuk ganjaran pas riyaya pisan nggih, mending dilakoni sendiri seandainya memang tidak bisa masuk ke masjid nggih, tidak bisa berangkat ke masjid. Tapi semisal wonten tiyang kaya wau gak iso nglakoni blas sampai waktu zuhur nggih. Batasane salat Id niku sampai zuhur. Ngoten lho. Batasan napa? Istilah niku ada nggih. Niku mulai terbit matahari sampai zuhur. Kita masih boleh niat usolli sunnatal Idul Fitri adaan. Ngoten lho nggih. Nah, tapi kalau setelah zuhur niku namine qodoan. Nah, semisal wau gak iso blas terus kate ngodoi, nggih boleh setelah salat zuhur. Ngoten lho nggih. Lek lali pisan nggih maghrib, lali meneh isya, lali menene semisal nggih. Niku istilahnya qodoan. Karena nopo? Tadi salat Id niku termasuk salat yang ada waktu khususnya. Salat duha nggih sami. Kita lupa nggih, biasanya salat duha terus lali gak salat duha, ilinge pas zuhur. Nggih,
Sunnah semisal kepingin ngodoi nggih kita qodoi di waktu zuhur tadi. Niate usolli sunatan duha qodaan. Ngoten. Dan lain sebagainya. Pokok sholat sunnah yang ada waktu khususnya. Tapi sholat sunnah sing boten wonten waktu khusus. Contoh sunnah wudhu wau. Sholat tahiyat masjid. Nggih. Sholat napa maneh? Sholat safar nggih, semisal nggih. Kan ndak ada waktu khusus. Maksudnya kapanpun kita wudhu ya sunnah wudhu kan ndak ada waktu tertentu yang khusus mboten wonten. Waktune tergantung wudhuke kan ngoten nggih. Maka semisal kita kehilangan sholat sing koyo ngoten niku yang tidak sunnah di qodoi. Ngoten lek sing biasa kita lakukan niku rawatib, witir ya. Kemudian nggih wau misalkan sholat duha niki umume sholat niki yang seandainya ketinggalan tidak kita laksanakan masih bisa diqodoi. Bahkan napa jenenge ngodoi sholat semacam niku untuk melawan nafsu cek mboten kebiasaan ngoten lho nggih. Cek mboten terbiasa untuk meninggalkan sesuatu sing asline apik ngoten lho nggih. Niku tetap dianjurkan untuk melawan hal tersebut nggih dengan ngodoi sholat, dengan ngodoi napa hal tersebut nggih. Dalile nggih Nabi Muhammad niki pernah menyatakan man nama an sholatin au nasiyaha falyusolliha idza dzakaraha. Rawahu asy-Syaikhani nggih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim nggih. Man nama siapa yang tertidur meninggalkan salat nggih, salat sunnah au nasiyaha atau dia lupa nggih melaksanakan salat falyusolliha idza dzakara. Maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Nonton dong. Ketika dia sudah mengingat hal tersebut. Bahkan nggih sebaiknya ngoten, sebaiknya tidak ditinggalkan. Soalnya mungkin napa? Bisa saja dianggap napa rada gegampang ngoten lho nggih. Dalam urusan yang sudah dia biasakan. Ngoten. Dia wis biasa ngelakoni sunnah kok ditinggalkan. Nah, niku lek dari sisi anu kan kirang apik. Ngoten nggih. Bahkan bukan hanya sholat. Kalau kita niki nggak ada wiritan khusus, nggih, jenengan punya wiritan khusus, terus lali mboten melakukan, niku sunnah di qodoi. Cek mboten males juga, cek mboten males intine. Misal jenengan nggak ada wiritan khusus, contoh malam ngeten niki kan kadang-kadang kita niki atau disunahkan bagi kita untuk membaca surat Al-Tabarok, surat Al-Mulk ya. Kan dianjurkan untuk baca surat Al-Mulk, mungkin surat Waqiah. Mungkin jenengan ono sing nggak ada rutinan Al-Mulk saja, ada yang punya rutinan Al-Waqiah saja, ada yang rutinane Yasin saja semisal nggih. Atau rutinane semuanya dibaca semisal nggih. Tapi semisal kita lupa atau dalam bepergian boten saged maca nggih, sing apik ketika sudah datang di rumah atau ketika sudah ingat, meskipun sanes salat wau, niku dianjurkan untuk membacanya. Cara misalkan 2 malam ya didobeli semisal. Niki semisal lupa. Salat juga sama. Ngoten lho. Pokok sinten ae sing napa istilah niku wiritan, ngoten lho nggih. Soalnya dalile napa? Dalile niku kan ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala niku amal sing saged istiqomah meskipun cuma sedikit. Amal napa wae? Amal salat nggih. Meskipun kita niki salat witir sagete cuma 1 rakaat, nggih, mboten napa-napa dilakoni meskipun sedikit daripada ndak. Tapi lek saged tirose adwamuha, sing paling dicintai Allah niku yang terus menerus, yang langgeng, yang kita laksanakan secara kontinu nggih, berkelanjutan. Maca Quran semisal nggih. Maca Qurane sedinten niku hanya bisa 2 ayat semisal nggih. Meskipun sedikit, tapi nggih 2 ayat, tapi lek saged ya wow wa in qalla istadama nggih.
meskipun sedikit sagete cuma 2 ayat nggih kita istiqomahkan ben dina maca 2 ayat ngoten lho nggih semisal lho nggih lek mboten saged maca akeh nggih paling tidak meskipun sedikit niku lebih baik daripada mboten kan ngoten nggih sing paling apik wau adwamuha istiqomah ngoten dalam napa anuan lain nggih. Cara kita angen-angen kemudian lek tirose Syekh At-Turmusi nggih. Li anna tarikal amal ba'da syuruk kal mu'rid ba'dal wasl. Karena orang yang meninggalkan suatu perbuatan yang baik niku salat, maos Quran, zikir nggih, ataupun perkumpulan nggih ngaji semisal nggih, ataupun hal-hal baik lainnya ngoten nggih. Ba'da syuruk setelah melakukan hal tersebut kal mu'rid ba'dal wasl seperti orang yang berpaling setelah menyambung sesuatu ngoten nggih setelah kita maca Quran rutin kok moro ditinggalno misalkan lho nggih setelah kita niki salat duha rutin kok moro mboten melaksanakan iki semisal nggih maka fayuqsadu bi alla yuftara fi dawami amalihi maka diniatkan ditujukan nggih agar dia niki tidak kendo mboten lambat mboten kendo niku mboten lambat nggih tidak lambat dalam amal yang dia bisa istiqomah ngoten dadi mboten usah akeh-akeh sedidik tapi istiqomah niku lebih baik daripada langsung wakeh tapi meninggalkan ngoten lho nggih lek kaya kita kan lek Ramadan ngapunten lek Ramadan kan maca Quran nggih jor-joran nggih sedina saged sak juz nggih tapi mantune Ramadan kan nggih kadang boten nggih seminggu sekali maca ya alhamdulillah nggih semisal kaya ngoten boten saged kita maca kaya Ramadan paling tidak nggih wau wis paling tidak sak ayat 2 ayat mari salat subuh tak maca sak ayat bismillahirrahmanirrahim mari dekek mulai meneh nggih ngoten malih sak ayat 1 dekek mulai sak teruse pun sampai Ramadan kin Ramadan maca sak juz mari Ramadan sak ayat maneh sing penting istiqomah kasarane ngoten nah niku lebih baik maksudnya ngoten lho nggih lah wis nyambung kok putus ngoten lah nah, kan mboten nabi nggih bahkan dalam keterangan hadis lain nggih man abadallahu azza wa jalla bi ibadatin summa tarakaha malalatan maqatahullahu ta'ala azza wa jalla siapa yang menyembah Allah dengan suatu ibadah kemudian dia tinggalkan karena nopo malalatan karena males maqatahullahu azza wa jalla maka oleh Allah akan dimurkai ngoten jadi jangan sampai kita nih masuk dalam ancaman tersebut nggih. Amal apapun meskipun sedikit nggih, sebaiknya kita istiqomahkan. Amal apapun lho nggih, tidak terbatas pada sholat, tidak terbatas hanya harus baca Quran semisal nggih, tidak terbatas dengan zikir nggih. Bahkan misalkan sedekah, misalkan kita niki enggak ada tiang sepak napa istiqomah ben minggu nelpon ibuke misalkan nggih. Kan niku juga amal sae juga ngoten lho yang masih napa beberapa hal niku masih bisa diistiqomahkan nggih meskipun sedikit nggih. Tapi kalau kita kehilangan sesuatu nggih sesuatu rutinan, wiritan dan lain sebagainya nggih sunnah untuk diqodoi. Dan tadi agar tidak bosen, agar tidak malas nggih, kita ngambil rutinan wiritan maca Quran, salat niku yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita nggih pernah mendengarkan hadis Nabi nggih yang mengatakan kepada sahabat nggih la takun kal fulan, jangan niru seperti fulan tangi bengi salat wake tapi kemudian di hari lain kemudian dia meninggalkan salat tersebut nggih. Agar jangan semacam niku nggih kita berusaha merutinkan apa yang biasa kita rutinkan nggih. Kayak teng masjid niki mungkin rutinane istighosa nggih. Misal jenengan pas udzur wis maca dhewe ndek omah. Iki misalkan lho nggih. Kan teng masjid istighosa lek teng mriki kan nggih.
Niki semisal nggih, kita asline nderek terus sesuatu yang baik nggih, jelas apike, zikir nang Allah, maos Asmaul Husna nggih. Terus misalkan supe ataupun ada kegiatan lain nggih. Kalau bisa ya di rumah dibaca, ngoten lho nggih. Dadi istiqomahnya kita mboten terputus nggih. Dan lain sebagainya pun. Nah, saged diaplikasikan pada apapun. Kayak jenengan kerja ngoten niku lho nggih. Lek kerja niku putus, gajine saged berkurang. Lek sering putus, iso-iso pekerjaane sing diputus nggih. Lek ibadah teng Allah nggih napa? Lek istiqomah pasti nggih hasile ageng. Ngoten. Tapi lek kurang istiqomah nggih, lek teng Allah ana hasile sian. Cuma mboten gedhe nemen. Ngoten. Terus niki membahas tentang salat nafli al mutlak ngoten. Ya insyaallah kita bahas di Ahad depan nggih, di Sabtu yang depan nggih. Yang niki pun beres tentang salat-salat yang ada namanya nggih. Lek salat naflu mutlak niku nggih sing boten ana jenenge intine. Tapi ana tambahan tahajud barang nggih. Wallahu a'lam bishawab. Muga-muga mawon saged menjaga keistiqomahan dalam berbagai macam jenis ibadah yang kita masing-masing kerjakan nggih. Dan mugi-mugi napa masjid niki juga selalu makmur, bangunane nggih makmur, kegiatan di dalamnya. Kemudian semoga juga kita nggih keluarga kita tetap diparingi panjang umur, siha wal afiyah fi taatillah wa taati rasulih, dan semua muslimin nggih diparingi kaya ngoten nggih, dan khususnya saudara kita sing Islam sing tasik tertindas nggih teng Gaza dan lain sebagainya niki nggih semoga ditolong kali Allah, dikuataken nggih, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang sing zalim kepada mereka nggih mugi-mugi dihancurkan, dihilangkan nggih, dihentikan kedzalimane oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Dan mugi-mugi sedanten kita teng mriki khususe nggih diparingi barokah umure nggih, rezekine, ibadahe, rumahe nggih, masjide dan seluruh apa yang diberikan oleh Allah kepada kita nggih. Ala hadziniyah wa kulli niyatin sholihatin jalibatin bil khair tabiatin bisyarrin lana wal ahbabina wa anallahu yashfi mardana wa yarhamu walidina wa yaghfiru dzunubana wa yassiru umurana wa yaqdi hawaijana wa yanfa'u lumana wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.